नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को ढेर सारा स्वागत जनाऊँगी केमती अच्छा निश्चय भल थे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ आपण मान समस्त भल रखी था आपण मैंने एमती हसी हसी आम ब्लॉग को एंजॉय करा सांग मैंने बहुत दिन पर ब्लॉग स्टार्ट कर समय तो होनी कौन करी देखिपे केते जोर झाड़ बाहर एपटे सब आमर पुआ आणिकी देला मामा टी बेल पणा करदे बेल को बाहर करके पणा तैयारी कर जेहेतु खरा होची बाहर यहाँ माने खाइबा अपेक्षा पीले भल जिते जोर खरा होची वर्षा हेले भी गरम जोर होची तो चलतु देखिए कौन कौन होची सांग मन बेल पणा रेडी रेडी गुड़े तो ये मंजी गुड़ा बाहर कर चीनी पकेबा खाली तो बेलर गुड़ पड़े आम आड़े जो भिंडा भिंडा गुड़ गुड़ा ये एटा मत भल लगे मत पानिया गुड़टा ही भल लगे कला टिके कौन कहलु आंबिला टिके लगे एटा रहीगले टे लगे दिन रख से पानिया गुड़टा आम एपटे भी गुड़ पेड़ा हुए कि बंद हो किसी जगार हो चाष तो हो गुड़ पड़ो किए तो सांग मैंने रोसे करी गरम लगे पलि आसली एसी रूम को चलो तो मोर तो अधा अधी रोसे सरीगला जो रेट्रे गरम हो गरम होनी बापलो हो ते गरम नाई गरम हम ना वर्षा उठेला हाँ वर्षाटा उठे जोर पूरा मेघ उठे आसला तो जो खरा दिन तो एमती हुए गोटे कौन कहती कहल आम आंबुला खरा दिन जो एमती माने वर्षा मेघ पवन सब उठे कौन कहते वर्षा वर्षा काला बैसाखी 2 in 1 कौन 2 in 1 काला बैसाखी तो चलतु टाइम आसिक गोटे बाजिले खाया पिया हम कौन कौन रोसे मुझे देखेबी पापी जब बास्ना संगिक आसला आमर ये कौन बैगण छणा चलती छणा चला आम कड़ी बरसा भी आइलानी वर्षा पूरा मतलब जोर आसलानी वर्षा आसले सांग मैंने आम ये जो पहाड़ अच्छी ना पहाड़टा पड़े गला ये पहाड़ ये सीनरीटा मस्त लगे आउे रोसे कले आहरी बढ़िया लगे कि नहीं यहाँ मोर बैगण चलती जो बैगण छणा ये डाली अच्छी फुटा हम एटा कौन कदली तो मामा गोलू खाଇବା कि खाऊना भात छतु आमर थुआ सारा हाँ खाइले चले जे टिके खाए मुझे सब खाना खाना पाटी कर बैगण बढ़िया है मु बैगण खाइले मत लुणिया कम लगे जिते सब बेले जो घर भी बैगण खाए मुझे खाली लुणिया लगे सांग मैंने आम रोसे सरीगला ये आमर बैगण कदली आ गोटे कैप्सिकम थी चिप्स कर कैप्सिकम देखा ही जाऊनी कि नहीं आठ आमर भात रेडी आटा तो आमर डाली पूरा देसी हरड़ डाली आटा आमर छतु काढ़ल टे रिचु छतुटा को टे देखल चामच टे घोड़ेल वाओ भल ना रिचु चाखी सारा ना तो चलतु बसिया खायापाई बड़ा बड़ी करी ना ये गोटे अच्छी ना ये सब बैगणटा आउ ना ये दीटा देखु गोलेश्वर कौन गोलेश्वर गोलेश्वर मोटे निजे देखो खाली कैप्सिकम खोजी खाइला पागल एटा धो पिहु दी दब पिहु दी दे मोर चलियो एटी गोटे तो चलो तुम बड़ा बड़ी कर दिया
ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଦଳୀ? ଭଲ ଅଛି? ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବାକୁ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଲାଣି। ଟ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ଯିବୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ମୁଁ। ଜାଣିବି ଜାଣୁ କାର ତ ବାହାରୁନି ସହଜେ ବର୍ଷା ହେଲେ। ଆମର ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର ପମ୍ପ ଲାଗିଥିଲା କି ନାହିଁ, ପାଣି ସରିଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରେ ପାଣି ଅଛି? ଆମର ମାଠିରେ ହିଁ ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଆମର ୟୁଜ୍ କରିବା ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲୁ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ କେହି ପାଇପ ନେଇଯିବେନି ଲୋକ ଦେବି। ଆଉ ତାହେଲେ ଅଗୁରା କୋଥିରେ ଦିଆହେଇଛି? ତାହେଲେ ଅଗୁରା କୋଥିରେ ଦିଆହେଇଛି? ଆମର କେତେ ଜୋରେ ପବନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା। ଗଲୁ ତୋ ପାଟି ଏଡ଼ିକିଟେ, ତୋ ପାଟିରେ କିଛି ବସୁନି? ତୋ ପାଟି ଏଡ଼ିକିଟେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲୁ? କୋଉଠି? ଦେଖୁନୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗଲୁ ଆଜି ଖାଇବା? ଭଲ ଲାଗୁନି? ଛତୁରେ ଯାଉନ ଆଉ ଡାଲି ଜାଣିଥିଲି। ତୁ ଖାଇକି ଆସିକି ଶୋଇଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶୋଇବ କ'ଣ କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ଆଉ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପାପୁଲି କ'ଣ କରୁଛି। ଆକୁ ଦେଖ ରେ ମାମା ତ ଧନୀ ବାଲା। ଧନୀ ବାଲା କୋଉ ଧନୀ? ମୁଁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। हमें नहीं पता है, हमें मत पूछना। ମୋ ହାତ କାଟିଲାଣି। ଆମର ଗୋଟେ ପେସେଞ୍ଜର ଅଛି ଏଠି। ଆଇଲା ହ୍ୟାଲୋ ପେସେଞ୍ଜର ଆଇଲା, ମା ପେସେଞ୍ଜର ଆଇଲା। ଭାଇ ଫୁଟବଲ ଦେଖିବାଲ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଏଇ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସି ଲେଖିଦେବୁ ଅଲଗା କପିରେ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଭାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଟବଲ ଟିକେ। ବେଶୀ ଦଉଥିବୁ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷା ହଉଛି। ପଛ ଲାଗି ଏଠି କଇଁଚି ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୁଟି କାଟୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତତେ କହ? ହଉ ଚାଲ, ତୁମ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଚୁକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆଣିଲା ପରେ ବାସନ ଫାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କଲି। ଟାଇମ୍ ଆସିକିରି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ମାମା? 7ଟା ବାଜିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପାପୁଲର ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ପାପୁଲକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସୁନି କାହିଁକିନା ରାତି ହେଇଯାଉଛି ନା, ତାର 9ଟାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପାପୁଲକୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ବତେଇଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାପୁଲୁ ଟିକେ ଯିବୁ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ଆଣିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରେ, ମାନେ ସେ ଠିଆ ଠିଆ ବି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ଠିଆ। ହଉ ଥାଉ, ଆଉ ଆଣେ ନା। ହାଏ ଆଉ ବାଏ। ଚାଲ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପାପୁଲୁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକିରି ଖାଇକି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଟା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସବୁ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, ଟାଇମ୍ ଆସିକି 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ପାପୁଲୁକୁ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି।
ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ନା କଣ କହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖିଦେବା ଏଠି କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।